waktu Indosat kita jual, seharusnya kita juga harus melihat ada klausul apa di situ. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu, yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Mau tanya netizen, Indosat sudahkah Indosat milik jual, Indonesia lagi? seharusnya Mau tanya kita juga harus melihat netizen, ada klausul apa di sudahkah situ. Indosat milik Klausulnya Indonesia jelas lagi? bahwa Mau bisa tanya kita netizen, ambil kembali. sudahkah Hanya Indosat milik Indonesia lagi? sekarang belum kita Mau tanya, ambil. netizen, Sebab itu sudahkah ke depan Indosat saya milik kira Indonesia kuncinya hanya lagi? satu, yaitu kita buyback kembali, kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Oleh Dinasti politik itu kalau kita menunjuk keluarga kita untuk menjabat. Misalnya, saya menunjuk anak saya jadi menteri. Saya sampaikan saya tidak akan kampanye untuk anak saya. kalau mengarahkan nggak apa-apa, jadi kalau cawe-cawe juga nggak apa-apa, karena kan di keluarga kita sendiri kan. Inilah yang dilakukan Jokowi ketika ditanya di forum internasional. Jokowi langsung melempar pertanyaan tersebut kepada Tom Lembong untuk dijawab. Terlihat Jokowi sangat gugup dan bingung untuk berbahasa Inggris. Indonesia's infrastructure program, and what are some of the reasons that it's been slow? Do you still believe in public-private partnerships? Thank you very much. Thank you. I want to test my minister. Please answer the question. But don't speak longer than my speech. Thank you, Mr. President, Mr. Talbot, Congressman Sherman, ladies and gentlemen. So, Jim, I think the answer is very much that we absolutely believe in public. Pemerintahan Presiden Joko Widodo memang telah berakhir dan sekarang masih viral tentang ijazah mantan Presiden Jokowi tentang asli atau tidaknya ijazah yang telah diraih, yaitu tentang teknologi perkayuan. Jadi di UGM ada teknologi perkayuan. Dan kemudian selain itu ketika Presiden Joko Widodo memang telah menempuh pendidikan tentang teknologi perkayuan di UGM, tetapi secara histori atau riwayat sejak dia menjabat sebagai wali kota hingga gubernur, waktu itu titelnya itu Dr. Andes, dan kemudian baru ketika menjadi presiden adalah insinyur. Jadi secara histori jika dia mempunyai beberapa titel, tentu saja dia sangat yang edukatif ya dalam hal pendidikan, terutama dalam hal bahasa Inggris. Tetapi di video ini ada beberapa rekam jejak detail mantan Presiden Jokowi yang ternyata dia sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris. Dan apabila dibandingkan dengan mantan presiden-presiden terdahulu, mantan Presiden Jokowi adalah salah satu yang paling jeblok, bahkan tidak sama sekali, hampir tidak bisa berbahasa Inggris dan berkomunikasi. Bayangkan apabila itu sangat menghambat ya. Tentu amat disayangkan seorang presiden tidak bisa berbahasa Inggris dan hanya bisa melemparkan setiap pertanyaan itu kepada menteri-menteri atau perwakilannya. Seperti apa sih videonya? Berikut video serba-serbi kelucuan ya tentang mantan Presiden Jokowi. The selfie has changed the world. It has now evolved into the VP and the vlog. Here is a part in Indonesia. 350 years about. No, look here. Our experiences were not very agreeable.
I said in the United Nations several years ago that imperialism is not yet dead, it is only dying. That Indonesians enjoy to this day. How do you think this has helped to shape Indonesian society today? The Indonesian society has opened the door of freedom. And it is really a necessity to get that in a global society of the world. Yeah, globalization is an approach to freedom, of the people, and you cannot isolate yourself within that global process. What's your message, first of all to Parliament, but also to the rest of the world about your future? My message is that don't be misled by what seems to be the winning side. Yeah, no. I will never step down. I will be in the office. And, you see, I'm a Muslim, but if I'm not a Muslim, then I can bet with you. I will be here until the end of my term. G20 colleagues have discussed in London about the risks of U.S. and other protectionism. All leaders agree that protectionism is not our choice. It's not a solution for this global endeavor in overcoming the crisis. In my view, we should let our trade and investment open, and we have to actually generate the real economy in these circumstances. So I don't believe that protectionism is bringing good things for all of us. So I oppose, of course, also protectionism. In Indonesia's infrastructure program, and what are some of the reasons that it's been slow? Do you still believe in public-private partnerships? Thank you very much. Thank you. I want to test my minister. Please answer the question. But don't speak longer than my speech. Thank you, Mr. President, Mr. Talbot, Congressman Sherman, ladies and gentlemen. Good occasion. Allow me to introduce the President-elect of Indonesia, Prabowo Subianto, who is currently serving as the Minister of Defense, who will continue Indonesia's commitment to contribute toward world water management.